आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैमूर है और आप देख रहे हैं फॉलोइंग ट्रुथ। नाजरीन, शुमाली कोरिया के मौजूदा सदर और सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन पूरी दुनिया में अपने अजीबोगरीब लाइफस्टाइल और आमिराना हुकूमत की वजह से मशहूर हैं। किम जोंग के बारे में सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब बात यह है कि वो दुनिया में जहाँ भी सफ़र करते हैं ट्रेन पे करते हैं। ये बात इतनी अजीबोगरीब है कि शायद कुछ लोग इस पर यकीन भी ना करें, लेकिन ये सच है। इस ट्रेन को पूरी दुनिया में चलता फिरता किला भी कहा जाता है। ये ट्रेन कैसी है और अंदर से कैसी नज़र आती है, इसी बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस ट्रेन की हिफाजत के लिए क्या क्या इकदामात किए जाते हैं और आखिर क्या वजह है कि शुमाली कोरिया के सुप्रीम कमांडर्स ट्रेन पर ही सफ़र करते हैं और इसके अलावा किसी और चीज़ पर सफ़र क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, किम जोंग उन शुमाली कोरिया के पहले और वाहिद लीडर नहीं हैं जो सफ़र करने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इससे पहले किम जोंग उन के वालिद और दादा किम जोंग इल और किम इल सोंग भी ट्रेन का सफ़र किया करते थे। यानी ट्रेन पे अपने मुल्क के साथ साथ गैर ममालिक के दौरे करना दरअसल किम फैमिली की एक लिहाज से मुश्तरका रिवायत है, जिस पर मौजूदा लीडर किम जोंग उन भी अमल कर रहे हैं। इस ट्रेन को शुमाली कोरिया की तरफ से और दीगर रिसर्च स्कॉलर्स की जानिब से अमरीकी सदर के त्यारे एयर फोर्स वन का हम पल्ला भी करार दिया जाता है। वैसे तो ये बात महज एक अफसाना है, क्योंकि अमरीकी सदर का ज़ाती त्यारा जिस पर वो सफ़र करते हैं यानी एयर फोर्स वन पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जदीद तरीन त्यारा है और आमदो रफ्त के लिए इस जैसा महफूज तरीन और जदीद तरीन त्यारा पूरी दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। इस बारे में हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि इस ट्रेन की अंदरूनी तफसीलात किस तरह मंजर आम पर आईं और इस ट्रेन को इस्तेमाल करते हुए किम फैमिली किस किस तरह की अय्याशी करती है। नाजरीन, एक रूसी जनरल ने किम जोंग इल के दौर में एक बार इस ट्रेन में सफ़र किया था। बाद में इस रूसी अफसर ने अपनी ज़िंदगी पे एक किताब लिखी जिसमें इस ट्रेन के बारे में तफसील बताई गई। यूँ ये तफसील पहली बार दुनिया के इल्म में आई। ये ट्रेन हर लिहाज से एक जदीद तरीन ट्रेन कहलाई जाती है। इस ट्रेन की तमाम खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है जो नहायत हैवी किस्म के राउंड्स को बर्दाश्त कर सकता है। इसके साथ साथ इस ट्रेन की छत, दीवारें और फर्श भी री-इन्फोर्स्ड स्टील से बनाए गए हैं जो इस कदर मजबूत हैं कि किसी भी बम धमाके के यहाँ तक के रॉकेट हमले को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन जब इस ट्रेन पर कहीं जाना चाहते हैं तो ये ट्रेन अकेली सफ़र नहीं करती, बल्कि इस ट्रेन के आगे और पीछे दो ट्रेनें और होती हैं। आगे वाली ट्रेन में जदीद रेडार्स और कम्युनिकेशन के आलात मौजूद होते हैं और इस ट्रेन का मकसद ये होता है कि ये सुप्रीम लीडर की ट्रेन से आगे चलते हुए किसी भी किस्म के ख़तरे का पहले सामना कर सके। अगर ट्रेन के ट्रैक पे कोई बारूदी मवाद लगाया गया है या किसी भी किस्म का कोई बम नस्ब किया गया है तो पहली ट्रेन ही उसकी जद में आए और सुप्रीम लीडर की ट्रेन इससे बच जाए। आगे चलने वाली ये ट्रेन भी बुलेट प्रूफ और हर तरह के हिफाजती इक़दामात से लैस होती है। इस ट्रेन में मखसूस कमांडोज भी होते हैं जो आसपास के इलाके पर गहरी नज़र रखते हैं ताकि किसी भी किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल से निपटा जा सके। सुप्रीम लीडर की ट्रेन के पीछे जो ट्रेन चलती है वो ट्रेन भी अपने आप में एक पूरा किला कहलाती है। इस ट्रेन में हर किस्म का असलहा और शुमाली कोरियन फौज के इंतहाई तरबियत याफ्ता और जंगजू कमांडोज मौजूद होते हैं जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी सुप्रीम लीडर को हर तरह से महफूज रखने की होती है। अब अगर हम बात करें सुप्रीम लीडर की इस ट्रेन की जिसमें वो खुद सफ़र करते हैं तो ये ट्रेन ना सिर्फ एक चलता फिरता किला है जिसमें हिफाजत के लिए बेशुमार इंतजामात किए गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ इस ट्रेन को 5 स्टार होटल का नाम भी दिया जाता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस ट्रेन के अंदर ऐशो इशरत के ऐसे इंतजामात किए गए हैं जो दुनिया के 5 स्टार तो क्या 7 स्टार होटल्स में भी मौजूद नहीं होते। सबसे पहले हिफाजती इक़दामात की बात की जाए तो सुप्रीम लीडर की इस ट्रेन में ना सिर्फ बुलेट प्रूफ खिड़कियों और रॉकेट की मार सहने वाली दीवारों और फर्श के अलावा जदीद तरीन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स और एंटी टैंक मिसाइल्स भी नस्ब होते हैं ताकि किसी खतरे की सूरत में अगर अगली और पिछली ट्रेनें मुतासर या तबाह हो जाएं तब भी इस ट्रेन के अंदर मौजूद सिस्टम से इस ट्रेन और सुप्रीम लीडर की हिफाजत की जा सके। इस ट्रेन के अंदर किम जोंग उन का ऑफिस भी जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन है जिसमें फैक्स मशीन और सैटेलाइट फ़ोन तक की सहूलत मौजूद है।
یہ ٹرین جس ٹریک سے گزرتی ہے اس ٹریک کے آس پاس کسی انسان تو کیا کسی جانور کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ساتھ چلنے والے دوسرے ٹریک پہ کسی ٹرین کو گزرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس ٹرین کے راستے میں اگر اس ٹرین کی لوکیشن سے 20 کلومیٹر دور تک بھی کوئی گاؤں موجود ہو تو اس کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے۔ جب تک یہ ٹرین گزر نہ جائے، اس ٹرین کے آگے پیچھے 2 حفاظتی ٹرینوں کے علاوہ ایک فوجی ہیلی کاپٹر جس میں کمانڈوز اور دیگر ہتھیار موجود ہوتے ہیں، وہ بھی مسلسل محو پرواز رہتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے فضائی خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کم جونگ ان کے کھانے پینے کے لیے اس ٹرین میں نہایت شاندار انتظام کیا گیا ہے، جس میں چائنیز، کورین، جاپانی اور مختلف یورپین ڈشز سپریم لیڈر کی خواہش کے مطابق تیار کر کے انہیں پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ٹرین میں موجود کمرے اور آرام کے لیے بنائے گئے حصے بھی نہایت آرام دہ اور پر آسائش ہیں۔ چونکہ یہ ٹرین اپنے فاصلی اقدامات کی وجہ سے بہت بھاری ہوتی ہے، اس لیے اس ٹرین کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ سے اوپر نہیں ہوتی، اور اکثر یہ ٹرین اس سے بھی کم رفتار پر چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا سفر کرنے میں بھی کئی دن کا وقت لگ جاتا ہے، اس لیے اس ٹرین میں ہر قسم کی سپلائز موجود ہوتی ہیں۔ کم جونگ ان نے پچھلے 13 سالوں میں صرف 10 غیر ملکی دورے کیے ہیں۔ ان میں سے ایک دورہ نارتھ کوریا کے کیپٹل پیونگ یانگ سے چین تک کا تھا۔ اس دورے کے یک طرفہ سفر پہ ہی کم جونگ ان کو سفر میں 10 روز گزارنے پڑے تھے۔ اسی طرح سے ایک بار پیونگ یانگ سے روس کے دارالحکومت ماسکو تک کا 20,000 کلومیٹر کا سفر بھی اسی ٹرین پر کیا گیا، جسے طے کرنے میں تقریباً 1 مہینے سے زائد کا وقت لگا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ٹرین کو کس قدر حفاظتی اقدامات کے ساتھ چلایا جاتا ہے تاکہ ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ناظرین، اس ٹرین کے دیگر اقدامات اور آسائشوں کے ساتھ ساتھ کم فیملی کے صرف ٹرین کے ذریعے یہ سفر کرنے کی وجہ بھی نہایت دلچسپ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ سپریم لیڈر کم جونگ ان کے دادا کو ہوائی سفر سے نہایت ڈر لگتا تھا، اس لیے انہوں نے ٹرین کے سفر کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد ان کے جانشینوں نے بھی اس روایت کو برقرار رکھا۔ شمالی کوریا میں نہایت قسم کی آمرانہ حکومت قائم ہے، اور جو تفصیلات آپ اس ویڈیو میں سن رہے ہیں، شمالی کوریا کی عوام بھی ان تفصیلات کے بارے میں نہیں جانتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شمالی کوریا کی عوام میں سے کسی کو بھی انٹرنیٹ تک کسی قسم کی رسائی حاصل نہیں ہے۔ وہاں پہ کسی قسم کی نہ تو سوشل ایپس ہیں اور نہ ہی کوئی سہولیات۔ وہاں پہ روزانہ سینکڑوں افراد کو محض اس لیے گرفتار کر کے شدید قسم کے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے سپریم لیڈر کے ہیئر سٹائل جیسی کٹنگ کیوں نہیں کروائی، کیونکہ شمالی کوریا میں اس کے علاوہ کسی قسم کا ہیئر سٹائل رکھنا غیر قانونی ہے۔ دشمنوں کی بات کریں تو شمالی کوریا کا ہمسایہ ملک جنوبی کوریا، جو امریکہ کا اتحادی ملک ہے، وہی شمالی کوریا کا ازلی دشمن بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کم جونگ ان کو امریکہ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا خطرہ اپنی عوام کی جانب سے رہتا ہے، کیونکہ شمالی کوریا کی عوام پہ سب سے زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اور عوام کم جونگ ان سے شدید نفرت کرتی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز اور دلچسپ معلومات جاننے کے لیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ مزید کس بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔